Quiero dar gracias a Dios por el privilegio de poder estar delante de ustedes y compartirles la palabra de Dios. I would like to start thanking our Lord for the privilege to be in front of you. Creo que estar aquí representa aquello que el pastor Jeff nos enseña y repite constantemente. Being here represents what Pastor Jeff tells us every time. Somos una iglesia. We are one church. Una iglesia One church, en inglés, una iglesia en español, one church in English, and one church in Spanish. pero una iglesia, una One sola church. iglesia. Y somos uno porque en Cristo somos uno. And we are one because in Christ we are one. Y es algo hermoso And this is- poder compartir juntos este tiempo delante de nuestro Dios. And this is something very wonderful to have the opportunity to share this moment with you guys. Y quiero compartir esta mañana de una iglesia, la iglesia tesalónica, I want to share with you guys something about the church of Thessalonica, excuse me. que era un ejemplo. It was an example. Dice en 1 Tesalonicenses 1:7 lo siguiente: 1 Thessalonians chapter 1, verse 7 says the following: de manera que habéis sido ejemplo a todos de Macedonia y Acaya que han creído. so that you became an example to all the believers in Macedonia and Achaia. Toda iglesia es llamada a ser ejemplo. Every church is called to be an example. Y como la iglesia está constituida de personas, And since the church is formed by people, by persons, cada uno de nosotros somos llamados a ser ejemplo, every one of us, we are called to be an example porque somos la iglesia. because we are the church. No es una institución, somos la iglesia. It's not an institution, we are the church. Debemos ser ejemplo, We ought to be examples. somos llamados a ser ejemplo. We are called to be examples. Y vamos a ver algunas características de cómo era ejemplo la iglesia de Tesalónica. We will see some examples of how the church it was an example En la vida cristiana, para ser ejemplo, in our Christian life. To be an example, tenemos que tener un ejemplo. we have to have someone to follow, an example to follow. Si somos hijos de Dios, si somos cristianos, If we are Christians, if we are children of God, nuestro mayor ejemplo es Cristo. our greatest example is our Lord Jesus Christ. Aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador y nuestro Señor Accept Jesus Christ as our Savior and our Lord and Savior es también aceptar ser como Él. is also accept follow Him, being like Him. Eso es importante. That's very important. No es solamente que sea nuestro Salvador, It's not only that He became our Savior, somos llamados a ser como Él. we are called to be like Him. Y por eso tenemos que buscar ser como Cristo. And for that reason, we have to look to be like Him. Porque solo imitándola a Él podemos ser ejemplo. Because only imitating Him, we can become examples. Por eso el apóstol Pablo decía en 1 Corintios 11:1, For that reason, the Apostle Paul said in 1 Corinthians chapter 11, sed Verse 1. imitadores de mí como yo de Cristo. be imitators of me as I am of Christ. Ese es el modelo. That's a model. Es una cadena. El cristianismo es una cadena Christianity is a chain que la inició Cristo that our Lord Jesus Christ started. y ha corrido a través de la historia. And throughout the history, Viendo el modelo de Cristo, los cristianos han querido ser como Cristo. looking at the model of Christ, we as Christians, we want to become like Him. Y esta es la manera de predicar el Evangelio. And this is the way how to preach the gospel. Es la mejor manera de predicar el Evangelio. It's the best way to preach the gospel. Mostrar a Cristo con nuestras vidas. Show our Lord with our own lives. Ahora Pablo nos dice, ¿cómo podemos evaluar ser ejemplos? Now, the apostle Paul
tell us how can we evaluate how to be examples. En el pasaje, Pablo nos dice la manera. In that passage, the Apostle Paul tells us how. Hay tres virtudes cristianas que debemos considerar. There are three Christian virtues that we have to consider. Tres cristianas para evaluarnos, Three Christian virtues, how to evaluate ourselves. para saber si estamos siendo ejemplos, To know if we are becoming a good examples. para ver si yo soy ejemplo. To look if myself, I am being a good example. Al verla yo digo, Miguel, ¿es ejemplo? When I see that, I question myself. Am I being a good example? Tengo que examinarme a través de ella. I had to examine myself through that passage. Y en 1 Corintios 1:3 dice, And 1 Corinthians, no, en 1 Tesalónicas, perdón. excuse me, Tesalonicenses. 1 Thessalonians chapter 1, verse what? 3? 1:3. Chapter 1, verse 3. Dice, acordándonos sin cesar delante del Padre, de Dios y Padre, por la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Remembering before our God and Father your work of faith and labor of love and steadfastness of hope in our Lord Jesus Christ. Las tres virtudes son fe, amor y esperanza. The three virtues are faith, love, and hope. Y ahora esto no, para Pablo no eran solamente verdades teológicas, And for the Apostle Paul, these three virtues were not only theological truths. no eran solamente teoría, They were not only theory, porque él habla de estas como como acciones. because he talked about these virtues as actions. Por eso habla, no de la fe, habla de la obra de vuestra fe. Because he talks about the work of our faith. La verdadera fe se muestra en acciones. The real faith shows in actions. Santiago dice, la fe sin obras es muerta. James says, faith without works is death. Son las buenas acciones las que muestran nuestra fe. It's the good actions that shows our faith. La fe no la podemos ver. Faith, we cannot see it. Nuestras acciones la muestran. Our actions reveals it. Y para Pablo, la fe, como para Santiago, tenía que mostrarse. And for the Apostle Paul and James, our faith, we have to show it. Nuestra fe no solamente es de labio, Our faith is not only from our lips, la fe se muestra en acciones. our faith shows in actions. En acciones en favor de los demás. Actions in favor of other people. Pero en este contexto habla sobre todo que la fe tiene que mostrarse en proclamar a Cristo. But in this context, our faith has to show in how we proclaim our Lord Jesus Christ. Porque la mayor obra de la fe es compartir el Evangelio. Because the major action of our faith is to share the gospel. Porque si yo creo en el Evangelio, Because if I believe in the gospel, tengo que compartirlo, I have to share it. tengo que comunicarlo. I have to communicate it. Si yo tengo fe, If I have tengo faith, que compartir esa fe. I have to share my faith. Eso es importante. That's very important. La segunda cosa dice el trabajo de vuestro amor. Number 2 says a work of our love. The labor of love, excuse me. El amor de Dios en nosotros nos impulsa a servir. The love of God in us impulses to serve. El amor no es solo un sentimiento. Love is not only a feeling. El amor cristiano es mucho más. Christian love is way more. Se trata de trabajar para el bien del otro. It's work thinking in my brothers and sisters. Con un trabajo que implica sacrificio, esfuerzo.
This labor implies sacrifice, effort. La palabra en griega implica incluso fatiga, cansancio, In Greek also means fatigue, cansancio. weary. Trabajar en amor hasta el cansancio. Work so hard until you become so weary. Ese es el verdadero amor. That's the true love. Entrega, Give yourself esfuerzo effort por amor de los demás, for my love to my por brothers and servir a sisters. los demás. To serve my brothers and sisters. La tercera cosa es constancia en la esperanza. That number 3 is steadfastness of hope. Porque es la esperanza la que nos da fuerza para luchar, para seguir adelante. Because hope is the force to drive us to keep on going. En Tesalónica, en medio de circunstancias difíciles, la esperanza es lo que nos alentaba a seguir adelante. In the church of Thessalonica, hope was the number one thing that propelled people to keep on going. Cuando la esperanza está en el corazón, nos impulsa a decir a otros, hay esperanza, hay algo mejor por venir. When we have hope, that propels us to share it to our brothers and sisters, that they can have hope to keep on going, to keep on. Tenemos que vivir en esperanza. We have to live in hope. Vivimos en un mundo que cada vez pierde más esperanza. We're living in a world that every day we lose hope. Los cristianos tenemos esperanza. But we as the Christians, we have hope. Tenemos que compartir esa We esperanza. have to share that hope. Para el mundo no hay un futuro. For the world, there is no future. Los cristianos tenemos un futuro. We as Christians, we have a future. Tenemos que compartirlo. We have to share it. Tenemos que iluminar al mundo de esperanza. We have to bright the world with hope. Y esto es lo que había en la iglesia de Tesalónica. This is what the Thessalonic church had. Y por eso Pablo oraba por ella. That's why the Apostle Paul prayed for them. Y decía, yo veo en ustedes esto. And he was saying, I see this in you. Y si son ejemplos es porque esto está en ustedes. And if you are an example, it's because you have this hope. Y cuando eso sucede, no When that solamente happens, es un ejemplo, sino ese ejemplo se extiende. it's not only become an example, but that example spread. Se propaga. Spread. Es como que si tú tiráramos una pequeña piedra en un lago y las ondas se van extendiendo. It's like if we threw a rock on the lake, and the waves began to spread. Nada lo detiene, Nothing can stop it. se extiende, It is spread porque produce un impacto. because it produces an impact. Y en el verso 8 de 1 Tesalonicenses dice, And in 1 Thessalonians chapter 1, verse 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. for not only has the word of the Lord sounded forth from you in Macedonia and Achaia, but your faith in God has gone forth everywhere, so that we need not say anything. Eso es lo que pasa. Cuando una iglesia vive en Cristo, vive en estas verdades, eso se va a propagar. When a church lives in this truth, that will spread. Pablo dice que estaba lejos, pero había llegado noticias de lo que estaba pasando en Tesalónica. The Apostle Paul, even though he was far away, he heard about what's happening in the church of Thessalonica. No había Facebook, At that time, they YouTube. didn't have Facebook, YouTube, YouTube, Instagram, Instagram, WhatsApp, WhatsApp, TikTok, TikTok, etc. pero la fe se etc. propagaba. But the faith spread. Y eso me lleva a pensar, That made me think. no importa la tecnología que tengamos, It doesn't matter what technology we have these days. no importa los medios sociales que tengamos, It doesn't matter the mediums we have in this moment. no es tanto cómo lo comunicamos,
It doesn't matter how we communicate, sino lo que comunicamos. but what we communicate. Tenemos que comunicar We have to communicate lo de Dios. what is from God. Puede ser el peligro que caigamos en que los medios sea el fin y no, el fin es predicar el Evangelio. There is a danger that we focus only on the medium, how we communicate, and disregard what are communicating. What are we communicating? Cuando comunicamos el Evangelio, When we communicate the gospel, cuando vivimos el Evangelio, when we live the gospel, nada lo va a detener, se va a extender. nothing can stop it. It will spread. Y eso es lo que pasaba en la iglesia de Tesalónica. And that's exactly what happening at the church of Thessalonica. Si nosotros vivimos ese Evangelio, If we live that gospel, ese Evangelio se va a extender. that gospel will spread. Esta iglesia es una iglesia preciosa. This is a beautiful church. Hace unos años llegué y me senté por allá. A couple years ago, I came to this church and sit way back. Hoy día estoy predicando, es un enorme privilegio. And today I'm preaching, and that's a unique privilege. Y en estos años yo he visto en Parwell su fe, su amor, su esperanza. And during this time, I have seen in Parkwood your faith, your hope, your love. He visto muchas personas viviendo estas verdades. I have seen so many people living this truth. Pero como dice el apóstol Pablo, But el Señor nos haga crecer y abundar mucho más en esto. and as the Apostle Paul says, the Lord will make you grow and abound in this truth. Que crezcamos Let us grow en la obra de nuestra fe, in the work of our faith, en el trabajo de nuestro amor, the labor of our love, que perseveremos en la maravillosa esperanza que tenemos en Cristo Jesús. to persevere on the wonderful hope we have in Jesus Christ. Nuestra iglesia Our church es un ejemplo, is an example. pero puede ser un mayor ejemplo. It could be a greater example. Es nuestro desafío. It's our, Seamos un mayor ejemplo. so we will be a better example. No nos conformemos. Don't conform. Seamos ejemplos para las generaciones que vienen. Let's be an example for the next generations to come. Y los que vienen atrás, miren el ejemplo y sigan ese ejemplo. And those who are coming, they can see that example and follow that example. No detengamos esa hermosa cadena de llevar el Evangelio. Don't break that chain to carry the gospel. Cada uno de nosotros tiene el desafío de ser un ejemplo. Every one of us, we have that challenge to be an example. Nuestra iglesia lo necesita. Our church needs it. Nuestras familias lo necesitan. Our families need it. Nuestros amigos lo necesitan. Our friends need it. Nuestra comunidad lo necesita. Our community needs it. El mundo lo necesita. The world needs it. Seamos ejemplo. Let's become an example. Imitemos a Cristo. Imitate Christ. Sigamos sus pisadas. Follow his steps. Mostremos a Cristo. Show our Lord. Seamos ejemplos. Let's become an example. Honremos al Señor Honor the Lord y démosle gloria a Él. and give glory only to him. Que Dios les bendiga. God bless you all. Vamos a orar. Let's pray. Padre, te damos gracias por tu inmenso amor. Father, we give you thanks for your immense love. Gracias por darnos el privilegio Thank you for giving us this privilege de poder reflejar tu vida. to be able to reflect your life. Llévanos a un compromiso contigo. Take us to a Porque better life sabemos with you. que hay una necesidad muy grande. Because we know there is a greater need. Ayúdanos, Señor. Help us, Lord. Ayúdanos a imitarte, oh Cristo. Help us to imitate you, O Lord. Queremos ser ejemplos tuyos We're going to be examples of you, para honrarte to honor you y darte la gloria. and give you thanks and todo. glory. In your name.
Amén. Amen.